Baada ya mnyamalo wa Njerendali mwitarehe ya 10 mwenga mwezi wa 8, mlongozi wa malika wa Chizigula mwe dunia njima Kalava Malonge akalongera fasaha ehigwe kulawa kwa mheshimiwa Mr. President na baadaye kubwirana na baraza da mashekhe na mauluma wakamwiha baadhi ya masharti kuna wakamvugwira sira ya kujendeza ndima zakwe mpaka hajajaji mkulu akagoyo. Malonge yake yeza baada ya mnyamalo wa Njerendali hadodo naho yakagaluka ni malonge ya kaidi kwa alava mwedibunga ivu wasagulwe kugaluka mlongozi mkulu wedilika da wazigula dunia njima. Pia kadaira kuhusu kuzenga kamati ikungetoze ndima naya kagamba mbuli ya kuzenga kamati simbuli huhire kenga ivo chikui wazula mna na mshukurucho hile si ichimaira na kuibinda. Aidha pia kakandira malonge ya jamani na mlongozi wa malika kismayo mheshimiwa Muya Ramadhani Muya na mheshimiwa Nuru Maliko Dadab wakalongera changamoto wa kuchindana nazo malika wa handu aho. Mhezo Kalava jerejezi kwa waja wa kulongera mnyamalo wake akalonga kuwa hanyamale kwa kusweswa da kujamanya mna katega gutwi dake awategereze wandu wake ivo wakulonga na akalaho kuzitozeza ndima izo na zilongwe. Na baada ya spichi ino kuilava akalaho njereza mwalagulo vino mheshimiwa Bakari no atuma hanshi ya kamati ya jamanye na wandu hawa wasagule saivo kwa ikamati yo nezichilongere next news. Hano longozi kwenyu ni Abu Khair.